Good afternoon. Kararating ko lang galing palengke. Flex natin yung nabili natin na prutas. Ito, avocado. Dito sa amin, 250 isang kilo. Pero dun sa palengke, 150 isang kilo. 100 lang to. Tapos, papaya. Ito, gamay lang. Para isang kainan lang. Hindi ko lang alam kung matigas ay malambot na ba to. Sa loob ha. Matigas pa kasi sa labas. Tapos, naapay apple. An apple a day keeps the doctors away. Ayan. Apple. Na, good luck kung makaon eh. Accessories lang na ito sa rest. Tapos, naay mangga na gagmay. Cute ka ay siya. Gamay kay siguro ang lisuan eh. Murag ingon ani man tong tanom sa kong ate. No? Ano lang to, 65. Tamis-tamis daw nito eh. Yun lang. Thank you. Bye.